a blessed day. Sunday, adlaw sa Ginoo. Adlaw nimo sa milagrog panalangin because God is happy today. Diyan man ako gibit-bit asad sa hawanan sa atong Altam Farm Mountain Resort. Diri sa lungsod sa Alicia. This is our day 2 of our staycation here. Pero despite I stayed here with my family, nagtrabaho gipon ko niya na ako'y mga bisita everyday mula agdire. So kini durian. People said nga ang mga prutas daw sa Mindanao ra mudakog mabuhi ug mamunga. Pero doon ako supplier og seedlings na higala nako nga taga Mindanao nga naninda diri sa Gidulman, Bohol. Miyon sila, sir, ayaw mog tuo. Tungod kay gibrinwas ra ang mga bulanon or other places sa mga taos Mindanao. I'm not saying bad words to the people of Mindanao. I love you. Pero this is what rumors nga diin ang prutas adto daw sa Mindanao mabuhi. Pero some people prove it nga bisan there is Bohol, Visayas or somewhere not in Mindanao only ang mga prutas mo dako pwede mamunga. Specifically sa usa sa pinakalisod i-culture ang durian kay very sensitive og mangosteen. So diri na natay mga mangosteen gagmay pa, di dako nako naigo mas bagyo. So wa na tay kapakita. Pero nako gagmay gipang tanom. Pero kini bili ni sa bagyong udit mo nang dako-dako na this is durian. Ang durian mura ni siya og dahon og kaimito actually. Pero lahi ni siyang klase. Dindot kayo ni, mahal ni. Mo ni Pride of Davao. All Davaoeños. Pagpalain kayo dyan, mo ni inyong trademark ang Davao Durian. Pero nakapabuhi ko dire, daghan ako gitanom dire nga durian sa Altam Farm. In real life, nakoy prinsipyong gituan, the hardest thing is the best thing. The hardest life is the best life. In other words, in the business arena, pag ang imo galing produkto, dakog investment, then very risky, mao po na dagko ginansya. Pero the easy thing to sell, maoras na igagmay ang ginansya. Sample, iskinde, ginagmay ragi igo na grocery, piso-piso na. Pero mamaligya gali kag mga risky kayong business like sakyanan, it costs millions, millions sad ang return. In farming mausad, pag mananom ra ka diri ordinaryo mga prutas, ginagmay ra ang market ana. Pero makatanom kag like this durian, mangosteen, avocado mo na yung mga high profile kinds of fruit trees now in our society. Therefore one day kung doon na ROI, return of investment, mahasan ni. Gani, if you can produce a product in time of not season, gulay, prutas, nakapabunga ka, ang uban kabaligya, mo na gitawag og if the supply is low, the demand is high. Taas kayo ang presyo tungod sa rason kay in demand. Pero if the supply is high, ang demand sad mo minus tungod kay daghan mang stock, daghang kapilian ang tao, pero wa good choice. Mapugos sila palit bisag unsa ka mahal, like isda pag ting buwanon, ting hangin, pero makaproduce kag isda, mahal kayo na. No one will complain you about that because that's true. If the supply is very low, mihit, the price is very high. Likewise, pag makatanom gali kag usa ka prutas sa usa ka lugar nga perte ka unique or lisod i-culture, you can demand the price. Mao nang dapat i-consider sa nimo sa imong farm mananom ka og mga very meticulous nga i-culture nga klases tanom kini. So ako nag-exercise ko karon, if you notice, nagkasingot, pero this is the only way to help my physical body because I'm so stressful every day, not only farming but I'm in business world and in preaching. Ako tips naman ni sa kuha, ako ra mong gi-inspire gidasig. Mo nang if you are an inventor, madato gyud ka. Murang Bill Gates, mura sa Apple, iPhone, ang mga nag-produce na tag-iyas Facebook, YouTube, Instagram, they are now trillionaires. Because the hardest thing that you can produce and people will patronize it, it will bring you to success. Mo nang ang logic nako simple ra. Ayaw gyud pilig sayon. Gani hint nako ninyo, pagbidya kali ang inyong pinagdaanan sa kinabuhi, kapaitan, kasakitan, ay ing nang Ginoo ni silot nimo, gikarma kagigaba karong nusyo na. Ang tinuod, hint na for brighter future. The bigger the obstacle, the bigger brighter future is waiting. Like
Job in the Old Testament. Gisakit siya sa yawa pero giulis Ginoo more than what Job had in his previous life after he passed the test. Because Santiago 2:12, each one of us will undergo a test of life. You should pass it. Munang kung nag-antos ka, okay. Be it, it is what it is. Ingnang Ginoo, they will be done. Pero maniwala ka, tanang kasakit pagsulay nga imong pangagian, hint na nga nakay nindot nga kapalaran. I speak it now for you. I speak it that you will have a brighter future despite of the hardest life that you are now facing and encountering. Tungod kay ang Ginoo bilib nimo. Para sa uban sa standard sa tao luoy ka, pero sa standards Ginoo arang biliba sa nimo. Mo gali ni sugot siya 1 Corinthians 10:13 nga moabot na sa imong kinabuhi because everything is under his hands. Matthew 10:29 bot pasabot kabalos Ginoo sa imong karakter, attitude ug kalidad that you can make it, you can build it, you can do it. Congrats. Id sila karang closa here at Altam Farm, Mountain Resort. Kabro mo sa kaluwasang pag-asinso, kung kaya nako, wala rason di niyo mahimo. Labi na kung ubanan kas Ginoo. Let's fight against global warming and climate change. What to do? Patanom mo durian and the rest of the fruit trees and coconuts in your surroundings. God bless.